Pakistan to America with Shaila Khan. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पाकिस्तान टू अमेरिका के साथ मैं हूं शैला खान और आप देख रहे हैं कैपिटल टीवी वॉशिंगटन। एक बार फिर सस्पेंस पाकिस्तानी सियासी माहौल पर छाया हुआ है, लेकिन तब ज्यादा सस्पेंस होता है जब हुकूमती सफ़ों में हलचल हो जाए और हुकूमती इत्तेहाद में भी हलचल आपको नजर आ रही है। कुछ आवाजें आना शुरू हो गई हैं, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हैं उसके फौरी बाद शुरू हुई है जब बिलावल जो हैं वो एक्टिव हुए, फैसल वाडा से मिलने गए, बिलावल भुट्टो जरदारी, यानी एक दूसरे से ये मिले। बिलावल भुट्टो के जा मिलने के बाद मौलाना फजलुर रहमान से वो मिले। उसके बाद फैसल वाडा जो थी उन्होंने हुकूमत के खिलाफ बयानात देने शुरू कर दिए। मौलाना फजलुर रहमान एक मरतबा पहले भी रेलिवेंट थे, एक मरतबा फिर रेलिवेंट हो गए। आपको याद हो 26वीं तरमीम में वो रेलिवेंट थे, लेकिन उसके बाद फिर हुआ ये कि फैसल वाडा जो है अब वो काम कर रहे हैं जो उस वक्त मोहसिन नकवी कर रहे थे। बहरहाल अब उसके बाद हुआ ये है कि फैसल वाडा साहब जो हैं वो फैसल वाडा के साथ हुआ है कि राना सनाउल्लाह साहब जो हैं वो भी जाके मौलाना के दर पर उन्होंने हाजिरी दी और यूं आहिस्ता आहिस्ता लोग जो हैं वो एक दूसरे से मिलने लगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब इसहाक डार जो कि नायब वजीर आजम में हमारे हैं और उनसे भी जाके मिले, जो कि वजीर खारजा भी हैं, उनसे जाके मिले और फिर ये मुलाकातें बढ़ती गई और इस्लामाबाद की फजाओं में ये बात गर्दिश करने लगी और कि ये इस फॉर्मूले पे काम हो रहा है कि आइंदा 2-3 माह में कुछ चेंजेस मुतवक्के हैं, लेकिन अब हुकूमत की चेंज की जो खबरें हैं वो बहुत ज्यादा एक्टिव हो गई। इसकी वजह क्या है मालूम करेंगे। इस वक्त हमारे साथ आज हमारे 2 गेस्ट हैं, वॉशिंगटन से हमें ज्वाइन कर रहे हैं। बानी है एंडी खान है जो कि बानी है पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टडीज के, और इसके अलावा वो हैं ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट। अस्सलाम वालेकुम सर, वेलकम टू द शो। अच्छा जी, दूसरे गेस्ट हमारे हमेशा की तरह जो हमारे साथ होते हैं आसिम सिद्दीकी साहब, वो भी हमें वॉशिंगटन से ज्वाइन कर रहे हैं, एंकर एनालिस्ट हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। एंडी खान साहब, आपसे भी शुरू कर लेती हूँ। ये मैंने अभी इतनी बड़ी तमीद बांधी कि शहर इक़्तिदार में तब्दीली की गूंज है, नए सेटअप की बातें हो रही हैं। फैसल वाडा एकदम फिर वो एक्टिव हो गए। उनकी बॉडी लैंग्वेज आपने देखी सुनी होगी टीवी पर, आपने थोड़े बहुत तो इशारे मिल रहे हैं। क्या वाकई ऐसा हो जाएगा कुछ अरसे के बाद? नहीं तो शाला मेरा सवाल ये है इसके जवाब में कि क्या तब्दील हो जाएगा? आज तक तब्दील हुआ क्या? सर वजीर आजम इक़्तिदार तो गेट नंबर 2 से ही बढ़ता है ना। अब जिसके नाम का कुर्रा निकल आएगा उसको मिल जाएगा। तो ये म्यूजिकल चेयर की तरह ही चलता रहेगा हिसाब किताब? बिल्कुल ऐसे ही चलता रहेगा। आज एक ब्रिगेडियर साहब ने वैसे बाय द वे अंदिया दे दिया किसी केयर टेकर सेटअप का, तो उसके खदोखाल भी उन्होंने बयान कर दिए हैं। मतलब फिर वहीं से कहानी शुरू हो रही है जहां से खत्म हुई थी। ठीक है जी, आसिम साहब आप क्या कहेंगे? आप बताइए। देखिए ये एंडी साहब ये ब्रिगेडियर वगैरह का नाम नहीं लिया करें, मुझे डर लगता है फिर वो। पहली बात तो ये कि अब तो जब भी ये ब्रिगेडियर कर्नल और कैप्टन ये सियासत पे बात करें तो इनको एक बिठा देना चाहिए कि तुम्हारा कोई राइट नहीं है, जो करना है बिहाइंड द सीन करो, सामने आके बोलने की जरूरत नहीं है। और दूसरे जमहूरियत में बिहाइंड द सीन भी क्यों हो? ये नहीं वो तो पाकिस्तान आज नहीं 500 साल बाद भी बिहाइंड द सीन यही रहेंगे, क्योंकि सियासतदानों की इतनी औकात नहीं है कि वो खुद रन कर सकें कंट्री। मैं तो इस पे अब बिलीव करता हूँ, क्योंकि कहीं से भी हम कुछ सीखना नहीं चाहते। कोई एक ऐसा सियासतदान दिखा दें। खैर ये दूसरी बहस हो जाएगी। अब आती हैं वो उस पे, ये आप कहती हैं बिलावल आएगा। देखें ये 50-50 का केस है। पहले 2.5 साल के अंदर ये तय किया गया था। ये ब्रेकिंग न्यूज़ दे रहा हूँ आपको मैं कि आप जिन्होंने ये काम ख़त्म मतलब बिगाड़ा था, जो कि इमरान खान को लॉन्च करने वाले लोग थे, तो वही इस चीज़ को सही करेंगे। और यही वजह है कि इमरान खान और उसके चाहने वालों को पता है कि ये लॉन्च इन्होंने ने किया था। 1000, 2000, 5000 जो वॉरियर्स बनाए थे। अब आप बल्कि इस प्रोग्राम में आप दिखा भी सकती हैं कि इंडियन टीवी चैनल पे बैठ के ये फैसला वो बता रहे थे कि फौज ने जो लोग तैयार कराए थे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, वो इनके ही गले पड़ गए। The Pakistan Army, along with Imran Khan's party, trained thousands of young people in some of these similar things, how to use social media so that the then regime, which was Imran Khan and the army, how does that spread its message, how does that connect with people, etc., etc. And this was what I call the troll core of the Pakistan Army. Now what happened was that the moment they got rid of Imran Khan, the entire troll corps deserted the army and went with Imran Khan.
So as a result, that entire mobilization which happened against the army happened by people who had been trained by the army in these dark arts, as I would call them, and they are not able to get over it. So they are now having to ban social media, ban internet lockdowns, because mobilization takes. तो अब उसको कैसे उतारें? तो जनाब ये 2.5 साल बाद जो है सारी चीजें और थम जाएंगी, और अभी आपने देखा कि एकदम तेजी आई है, और 2.5 साल के बाद बिलावल भुट्टो आएंगे जब एक थोड़ा सा थम जाएगी गवर्नमेंट इमरान खान के। और फिर अभी यही वजह है कि सिर्फ मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान आर्मी को सोशल मीडिया पर जो है वो पुकारा जाता है और ललकारा जाता है। तो उसके बाद फिर जो 2.5 साल के बाद ये सारा रुख मुड़ेगा, और जब वजीर आजम फ्यूचर के बिलावल भुट्टो बनेंगे तो फिर उसके बाद देखिएगा कि फिर एक दफा रोना धोना मचेगा। जी आसिम सिद्दीकी, ये वादा उन्होंने किया था ना, जिन्होंने मतलब इमरान खान को लॉन्च किया था, जो प्रोजेक्ट नवाज शरीफ लेके आए थे, उन्हीं लोगों ने ये वादा किया था जरदारी साहब से कि आपकी ज़िंदगी में एक दफ़ा आपके बेटे को हम सदर बनाएंगे। मतलब इस सारी कहानी के अंदर जो चीज़ मेरी समझ में नहीं आ रही, फिर रोना वही रहेगा कि किसी वज़ीर आज़म को 5 साल पूरे करने नहीं दिए जाते। मतलब शहबाज शरीफ साहब से भी नहीं, ये तो फ्रेंडली इन्वायरमेंट में गिरेंगे, इनकी तबीयत खराब होगी और ये कहेंगे मैं अब रन नहीं कर सकता। ये बड़े प्यारे अंदाज से माहौल देख लीजिएगा। हाँ सर, न्यूज़ तो अब दी है ना आपने मुझे। कुछ अमेरिका में तय हुआ है भाई, मैं यहाँ बैठा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं मैं तय करता हूँ। जी नहीं, न्यूज़ अब दी है। अच्छा, मैं आप दोनों से सवाल ही करूंगी कि क्या हमारे ताकतवर लोगों को, जो इतने ताकतवर हैं, जो पिछले आप कितने अरसे से देख रहे हैं और आप कह रहे हैं सारी जिंदगी रहेंगे, चाहे वो बिहाइंड द सीन हो चाहे कहीं हो, तो क्या उनको किसी बहाने की जरूरत है कि वो गिर जाएंगे और वो सेहतमंद नहीं रहेंगे और फिर भी अनाउंस होगा? तो क्या उनको किसी भी बहाने की जरूरत है? दुनिया को दिखाने के लिए कुछ ड्रामे करने पड़ते हैं। जी एंडी साहब आप बताइए। नहीं, एक्चुअली अब मतलब द एज वी लिव इन, सोशल मीडिया के होते हुए और बाकी सारे डिजिटल मीडिया के होते हुए, नाउ द शो हैव टू बी पुट अप। अब उस तरह से चीजें नहीं की जा सकती जिस तरह से भुट्टो साहब को लटका दिया गया था अंधेरी रात में, उस तरह से अब नहीं हो सकता। ठीक है। अच्छा जनाब, इमरान खान जो है उनके पैगाम में सुप्रीम कोर्ट से इस्लामाबाद में हालिया एहतजाज के दौरान क्रैकडाउन जो था उसका नोटिस लेने के लिए भी उन्होंने इंदिया दिया है, और साबिक वजीर आजम इमरान खान उन्होंने ये भी कहा है कि सियासी कैदियों की रिहाई, क्योंकि वो एक्स पे देते हैं अपना जो भी कोई उनको इंस्ट्रक्शंस देनी होती है, वो कहते हैं कि कैदियों की रिहाई हो, 9 मई और 26 नवंबर के वाकयात की शफाफ तहकीकात हो, जुडिशियल कमीशन बने। मुतालबात उनके कुछ ज्यादा है, मुतालबात मानने की सूरत ना मानने की सूरत में 14 दिसंबर से सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू कर देंगे। कामयाब होगी या नहीं होगी? जी एंडी साहब। चलो, जहां तक रही जुडिशियल कमीशन बनाने की बात, हुमूदुर रहमान कमीशन बना था, क्या निकाल दिया? जो इसमें से कमीशन बना के हम कुछ निकाल लेंगे? मतलब कमीशन बनाने का खेल तो हम इस मुल्क में खेलते रहते हैं, और हमारे पॉलिटिशियन जो एक्चुअली 5% के कमीशन एजेंट है ना, असल मुक्तदरा के, ये अवाम को इन्हीं चक्रों में लगा के रखते हैं। इनको रखा इसलिए गया है कि हमारे हिस्से की गालियां खाओ और अवाम को जो है ना वो घुमाते रहो चौरंगी के ऊपर। तो किसी कमीशन में से कुछ नहीं निकलेगा, वो बनवा लें, लोग खुश हो जाएंगे, कुछ दिन के लिए उनको तसल्ली हो जाएगी, नथिंग मोर देन दैट। लेकिन कम से कम इमरान खान की एक चीज तो रहेगी ना कि जी मैंने तो ये भी कहा था, मैं तो अदालत भी गया, हम तो अदालत पे यकीन भी करते हैं, हमने तो जजेस से भी कहा था, उसके बाद जी हमने ये काम किया। वरना अमूमन तो नून लीग हो चाहे कोई भी हुकूमत हो, कहती जाइए अदालतें खुली हुई है, वहां जाइए। जहां तक हम पाकिस्तान की बात करते हैं ना, वी आर डीलिंग विद एन ऑक्टोपस। आप इसका एक आम काटेंगी, ये दूसरा निकाल लेगा। जुडिशरी हो, ब्यूरोक्रेसी हो, सियासतदान हो, जिस मर्जी शोबे के अंदर देख लें, जो काम मुशर्रफ साहब कर गए ना इस मुल्क के साथ, उसके बाद ये रियासत कभी आजाद हो ही नहीं सकती। और 2023 से इस मुल्क के अंदर एक साइलेंट कू है, बड़ी प्रॉपर टर्म आपको मैं दे रहा हूं यहाँ पे, साइलेंट कू। अभी किसी को समझ नहीं आ रही और हमारे सियासतदान इसके ऊपर बात भी नहीं कर रहे। एंडी साहब, ये साइलेंट कू जो है ना, मैं 4 साल पहले मेरे आर्टिकल का उन्वान ही यही था, साइलेंट कू। अब 4 साल गुजर गए। तो अच्छा शैला, आपने कितने मजे की बात की कि उनके ट्विटर अकाउंट पे या एक्स पे वो देते हैं, और ये वाहिद एक्स है अपोजिशन का जो कि अमेरिका से हैंडल होता है, और अमेरिका ही से उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट भी कहा, और उसके बाद जो है इश्क भी लड़ा रहे हैं आजकल। कांग्रेसमैन और सेनेटर से अपील भी कर रहे हैं कि हमें निकालो। तो अब
इमरान खान जो है मैं समझता हूँ कि जो कुछ भी सोशल मीडिया पे हो रहा है ना, उसमें से 50% भी इमरान खान को नहीं पता। अरसलान बलोच एक नाम है, और भी हो सकते हैं, ये ट्विटर इनके वो कर रहे होते हैं और इस ऐसे ऐसे बयानात आ रहे होते हैं, बाद दफ़ा देख के अजीब सा लगता है कि यार ये कौन है आप लोग ना। तो मेरा ख्याल है कि सोशल मीडिया आने वाले दिनों में ये जो अमेरिका और यूरोप से हैंडल्स हो रहे हैं, ये इमरान खान की पार्टी को नुकसान तो पहुंचा चुके हैं। देखें, अगर आपको फौज के अंदर आपको नफरत का इजहार है और आप चाहते हैं कि ये फौज ये काम नहीं करे, तो आपको पार्लियामेंट के अंदर आना पड़ेगा, अपनी पोजीशन बनानी पड़ेगी। वोट तो आपके पास हैं, वोट लें और ले लें, बहुत अभी भी 100 हैं आपके पास। आप अपोजिशन में बैठें, शोर शराबा करें। दुनिया में यही होता है। ये नहीं होता कि जनाब इसको ब्लॉक कर दो और इसके ये नहीं खाओ, और अस्करी की जो चीजें हैं और फौज की जो बनाई हुई चीजें हैं वो नहीं खाओ। एक खमाना साहब एक बात करूंगी, कतरा कलामी माफ, ये भी तो नहीं होता ना कि आपकी आजादी इजहार जो है उसको भी कदर लगाएं। अगर ट्विटर पर एक मैसेज आ गया तो उससे क्या डिलीट करें, फिर आपके बच्चों को पकड़ लें, फिर आपकी माँ को पकड़ लें, आपके बाप को पकड़ लें, अगवा कर लें, ये भी तो कहीं नहीं होता। ये होता है, बिल्कुल होता है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता। अमेरिका के अंदर एंडी साहब मुझे बताएं, इजहार राय है अमेरिका के टीवी चैनल्स पे? आप बता देखिए दें। बात सुनिए, इजहार राय एक लिमिट तक है। दुनिया की कोई ऐसी सियासत नहीं है, मुझे अभी तक नहीं मिली, जिसके अंदर एब्सोल्यूट आज़ादी आपको हासिल हो, जो मर्जी आप बोले। हर जगह स्टैचू ऑफ लिमिटेशंस हैं। आजकल बर्तानिया में फेसबुक की एक पोस्ट के ऊपर लोग अरेस्ट हो रहे हैं। बिल्कुल, जिनकी जमहूरियत के मॉडल को हम लेके चल रहे हैं, जिनसे हमने आज़ादी ली थी, आज वहां एक फेसबुक पोस्ट के ऊपर लोग जेल जा रहे हैं। तो ये एब्सोल्यूट आज़ादी दुनिया में कहीं नहीं है। जहां तक रह गई खान साहब की पार्टी की बात, और खान साहब ने जो अभी कॉलेज दे दी है कि जी हम बाइकाट करेंगे, मतलब अच्छा आप बाइकाट करवाना चाहते हैं, करवाइए। सबसे पहले तो मैं 2 नाम ले देता हूँ, आरिफ अलवी साहब, और दूसरे एक वो कराची से निकलते हैं हलीम आदिल शेख साहब। ये जरा अपने डीएचए के जो मकान है ये बेच दें, निकल जाएं, बाइकाट करें ना। ये डीएचए की महीने की जो फीस देते हैं ना दें, अपनी बिजली कटवाएं ना जरा। ये पंजाब वाले अपने ढूंढें लीडरान जितने हैं पीटीआई के, कितने डीएचएस के अंदर मेरा सवाल यही था कि कितने % चांस है कि ये जो तहरीक चलेगी, या जिस तरह से ये कह रहे हैं कि बाइकआउट करने का, कि वो सक्सेसफुल भी हो सकती है? ये सारे के सारे बाइकआउट अवाम के लिए होते हैं। सारी कुर्बानी हमेशा अवाम ही दे, सारी मुसीबतें अवाम झेले। मतलब ये गाड़ियों में बैठ के निकल जाएं आप, मतलब एहतजाज के नाम के ऊपर लोगों को लेके इस्लामाबाद आए, डी चौक में लाके उनको खड़ा करें, उनके ऊपर गोली चलवाएं, उन्हें आंसू गैस फुकवाएं, और आप अपनी गाड़ियों में बैठ के पीछे से निकल जाएं, पिछले रास्ते से। सुभान अल्लाह। लास्ट टाइम आपको चाय याद आ गई थी, इस दफा आपको गाड़ी मिल गई। तो फिर इन्होंने अवाम को मरवाना है, अवाम को तकलीफ देंगे। दिसंबर का महीना चल रहा है पाकिस्तान के अंदर, मतलब लोग गैस का बिल नहीं देंगे अगर 1 महीने। शाला पंजाब के अंदर, इस्लामाबाद में, केपी में जिस कदर सर्दी पड़ती है, क्या लोग हीटर के बगैर जिंदा रह पाएंगे? कुर्बानी फिर अवाम ही दे। ये अपनी गैस कटवाएं पहले। अच्छा, और वो जो कहा जा रहा है कि मिलिट्री, अब वो जो कहा जा रहा है कि जो मिलिट्री की प्रोडक्ट्स हैं उनको बाइकआउट कर दिया जाए, क्या वो हो सकता है? जी एंडी साहब, जिस कीमत के ऊपर मिलिट्री अपने प्रोडक्ट बेच रही है, अगर कोई प्राइवेट इंडस्ट्री बेच सकती है तो बाइकआउट कर लें। और उसी क्वालिटी के ऊपर अगर कहीं और से बन के आ रहा है ना उसी कीमत पे, तो करके दिखा दें, बाइकआउट कर लें, बाइकआउट। अच्छा शैला, देखो ये बाइकआउट जो है ना, सबसे पहले इशू हुआ था कि जी आप जो है रोशन डिजिटल अकाउंट का बाइकआउट करें, और इनपे बहुत सारे ओवरसीज बगैरत जो हैं उन्होंने स्क्रीन पर कहा था कि आज ही आप बैठें टीवी पर और बैठ के ये रोशन डिजिटल अकाउंट का अकाउंट कैंसिल करें। आज इससे डबल पैसे हैं इस वक्त रोशन डिजिटल अकाउंट में। सोशल मीडिया पर वो बैठे हुए हैं, हमें नहीं पता ऑनेस्टली। अब तो मैं कहता हूं मुझे नहीं पता, कोई अपनी असली नाम से नहीं है, कोई अपनी असली आईडी से नहीं है। फौज को इतने गंदे गंदे अल्फाज से, मैं समझता हूं कोई भी पाकिस्तानी जो है ना, वो अगर वो आजाद बीएलए बात पता है क्या करें कि जी अब तो बीएलए भी हमारी है, सपोर्ट करो बीएलए को, कोई नहीं कह सकता, कोई पाकिस्तानी नहीं कह सकता इस तरीके से। जो पार्टीज पे पाकिस्तान ने पाबंदियां लगाई हुई हैं, दहशतगर्द पार्टीज हैं। अब मैं एंडी साहब भी बैठते हैं अक्सर स्पेसेस पर उनके बिहाइंड द, मतलब शायद वैसे ना बैठते हो, लेकिन एंडी साहब मुझे बताएं 90% जो लोग हैं उनकी आईडी नहीं है।
जो हमने कुछ पकड़े थे वो दोबारा से बनाकर आ गए दूसरी आईडी, और जो ओरिजिनल है वहां पर वो आते नहीं है, आते हैं तो 5, 7, 10, 15 और मैक्सिमम 1 घंटे के लिए सवालों के जवाब देते हैं और खिसक लेते हैं। कितने लोग आते हैं। मुझे एक चीज भी समझा दिया, आप दोनों से ही सवाल है, मतलब ठीक है मैं मानती हूँ कि फौज पे तनकीद है, मैंने 3 साल पहले जब इमरान खान की हुकूमत थी मैंने नून लीग वालों को फौज के खिलाफ इसी तरह बकते हुए देखा था। नहीं, ऐसे आप प्रोग्राम में लगाएं, देखें वो एक पर्टिकुलर 2 जर्नल 3 जर्नल कुछ लोगों का था, ये जो दहशतगर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये वाला आज से नहीं है, मेरा ख्याल है 20 साल से हम सुन रहे हैं। ये जो है इमरान खान के जिस तरीके से व्हाइट हाउस पे, जिस तरीके से पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर पोस्टर और ट्रक लगे हैं, मैं समझता हूं कि अगर इनमें जर्रा बराबर भी गैरत होगी, चाहे पाकिस्तान फौज में चाहे पाकिस्तान की गवर्नमेंट में, इनको अगर ये आइडेंटिफाई कर लें कि ये पाकिस्तानी हैं तो इनका फौरन, क्योंकि ये तो खुल के दुश्मनी है। मैं समझता हूं अगर अमेरिका के अंदर अमेरिकन सिटीजन बाहर बैठ के ये करे, उसको एयरपोर्ट से लात मार के निकाल दें या उसको आते के साथ जेल में डाल दें। सर नवाज शरीफ की कल मैं वीडियो देख रही थी, हो सकता है मैं आपको भी सेंड कर दूंगी, जिसमें वो कह रहे हैं कि हम फौज को असला हम देते हैं और ये हम पे बंदूक तान लेते हैं। हाँ सही है, ठीक है, वो करते रहे। अच्छा यही अगर सोशल मीडिया पे कोई खड़ा होके कह दे तो आपका फिर ये होगा कि जी ये चीजें ये नहीं कहते ना, ये इससे भी हद करो। वो अब इमरान खान ने भी कहा था कि 10,000 लोग रोड पे निकल आए तो जनरलों का पेशाब निकल जाता है, तो ये सारी बातें होती रहती थी माजी में, लेकिन इस दफा रिकॉर्ड उन्होंने तोड़ा है जिनका ना हमें पता है। आपका यूएसए ऑफिशियल जो अकाउंट है उसका जो बंदा है वो अमेरिका में बैठा हुआ है, आपका पीटीआई का जो ओरिजिनल वो उसका वो बंदा अमेरिका में बैठा हुआ है, आपका शहबाज गिल कहते हैं कि 8.5 मिलियन वो हैं, वो कहते हैं वहां पे बैठा नमाज पढ़ रहा था, उसको धक्का दिया, नीचे गिरा, गर्दन की हड्डी टूटी और वहीं मर गया। वो 8.5 मिलियन को आपने पहुंचा दिया, उसके बाद आप कह रहे हैं कि हाँ जी वो जिंदा है, अल्लाह का शुक्र है। ये कौन लोग हैं भाई इनकी? उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर के घर से निकल आया। हाँ, उसके बाद वो अली अमीन गंडापुर के घर से निकला जी। सर उसका ये हुआ था कि आमिर मतीन साहब हैं एक, और वो गए, उन्होंने देखा और उनकी पहले वालिद ने एक वीडियो अपलोड की थी कि मेरा बेटा मुझे नहीं मिल रहा है, यहाँ से लेके चले गए। उसके बाद दूसरी वीडियो आई जिसमें मतीन साहब ने ये कहा कि मैं उनके घर में गया था इंटरव्यू लेने के लिए, लेकिन वो पूरा घर गायब था। उसके बाद वो पता चला 2 या 3 दिन के बाद पूरी फैमिली आई और फिर गंडा साहब ने उनको बुलाया और फिर गंडा साहब से वहां से निकल आया। तो ये स्टोरी मैंने पढ़ी थी, देखी थी, तो वो मैं आपसे शेयर कर रही हूं। आपने शहबाज गिल की स्टोरी नहीं पढ़ी थी? गर्दन टूट गई, बहुत सारे लोगों को नहीं देखती। अच्छा मुझे बताइए कि ऑस्ट्रेलियन, हम थोड़ा सा ऑफ ट्रैक हो गए, वापस चलते हैं अपने टॉपिक पे। ऑस्ट्रेलियन SBS वर्ल्ड न्यूज है और एमनेस्टी इंटरनेशनल, उसके मुताबिक एहतजाज पर ताकत और बारूदी असला का इस्तेमाल जो है वो इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स के खिलाफ वर्जी और गैर कानूनी भी है। एंडी आप बता दें जरा, फिर उसके बाद मैं तबसरा कर दूंगा इस पे। देखें, we are not a civilized nation, we have to understand this। जो अनसिविलाइज्ड नेशन होती है फिर उसके साथ वैसे ही डील भी किया जाता है। एक साहब ने मुझ पे एतराज किया था, उन्होंने कहा था थोड़ा सा डाइसेक्ट करते हैं जनवरी 6 को। जनवरी 6 में एक डेथ है, एशली बैबेट, गोली चली थी, वो पुलिस वाला आज तक दोबारा नौकरी के ऊपर नहीं गया, मगर इस तरह का हंगाम भी नहीं हुआ था जिस तरह का यहाँ हो रहा था। यहाँ तो दरख्तों तक को आग लगा दी जाती है, अपनी गाड़ियां जला के लोग भागे। वो कंटेनर जिसके ऊपर गंडापुर साहब मौजूद थे उसको आग लगी हुई थी, किसने लगाई? रियासत ने तो नहीं लगाई। रियासत तो कहती है कि सीसीटीवी फुटेज मौजूद है, खुद लगा के गए आग। सर सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं आती हमारे पास? अच्छा, सोशल मीडिया कहता है जी 400 लोग मर गए, मतलब 1000-2000 तक तादाद जाती है और उसके बाद पार्टी आके कहती है जी 12 लोगों की कवायफ हमारे पास मौजूद है, दैट्स इट। सर जो मसाला है वो तो देखें, आपने क्यों नहीं डाटा दिया? किस अस्पताल में डाटा क्यों नहीं फराहम किया गया, वहाँ क्यों नहीं रखा गया, लोगों को अंदर आने क्यों नहीं दिया गया, क्यों नहीं किया? जब आपने ये करना था तो फिर डिसइंफॉर्मेशन तो होनी थी, चीजें भी तो आपने ऐसी रखी ना भाई, जाने देते आप लोगों को, क्यों नहीं जाने दिया? कहाँ जाने देते? रेड जोन में जाने देते? आप जिसका बच्चा जाएगा वो जाएगा नहीं, वहाँ देखेगा नहीं, एक मिनट वहाँ की चीजें। अच्छा ये मैं नहीं बोल रही, आपका इंटरनेशनल मीडिया। शैला जब कोई इंटरनेशनल मीडिया हमसे बात करे ना, अमेरिका के अंदर अगर इस तरह की सूरत हाल होती है तो हॉस्पिटल्स के अंदर या जो सीन हो जहां पर हुआ होता है ये हादसा,
وہاں سے کافی دور تک ایک پٹی باندھی جاتی ہے, بتا دیا جاتا ہے کہ یہاں پر آپ نے نہیں جانا ہے. یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ 5,000 لوگوں کو اجازت دیتے ہیں ہوٹل میں, ہاسپٹل میں گھس جائیں؟ وہ بالکل صحیح پابندی لگائی ہے. آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے 12 مریں, سوشل میڈیا پہ جو سو کال لیڈر بنے ہوئے ہیں وہ کوئی کہہ رہا ہے 400 مر گئے, لاشیں غائب کر دی ہیں, انہوں نے ایسڈ ڈال دیا ہے, کوئی کہہ رہا ہے پاؤڈر ڈال دیا ہے. کیا مذاق ہے. اچھا آسٹریلیا والی آپ جو بات کر رہے ہیں نا, آسٹریلیا یا دوسرے جو یورپین کنٹریز ہے, یہ ان کو پارٹ 2 ہمارے لوگ بتاتے نہیں ہے نا. ہمارے جو ایمبیسڈرز ہیں مختلف ممالک میں, یہ تو سورس پہ گئے ہوئے ہیں, ان کو ککھ نہیں پتا کہ اپنے ملک کو ڈیفینڈ کیسے کرتے ہیں. اپنے ملک کے کو اگر کوئی کانگریس مین یا سینیٹر کوئی بات کر رہا ہے تو اس کو ڈیفینڈ کیسے کریں گے. جائیں گے اس کے پاس, ملاقات کریں گے, اپنا موقف بتائیں گے. آسٹریلیا کے کسی اس نے 500 لوگوں نے 50 لوگوں نے جو وہاں رہتے ہیں, 4,000 لوگ رہتے ہیں سڈنی میں, آپ گئے وہاں پر, انہوں نے کہا جی یہ ہوا ہے. اچھا جی, ون سائیڈڈ خبر پہ اس نے بیان دے دیا ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوئی ہے. میں اگر کسی کانگریس مین سے ملوں, میں اس کو یہ ساری سٹوری بتاؤں کہ دوسری سائڈ پہ یہ ہے, تو وہ سوچے گا کہ یہ غلط ہے, کیونکہ آپ کو گورنمنٹ آف پاکستان نے منع کیا تھا آپ نہیں آ سکتے. 144 لگائی ہوئی تھی, عدالت کا حکم تھا آپ نہیں آ سکتے, اور اگر آپ جائیں گے, میں بولتا 12 نہیں 1200 مارنے چاہیے تھے. نہیں آپ نے خلاف ورزی کی. یہ تو ریاست پاکستان کی ناکامی ہے نا کہ ریاست کا بیانیہ کہیں اور نہیں پہنچ رہا. جہاں تک رہی ہاسپٹل میں داخل ہونے کی بات, تھوڑا سا پیچھے چلتے ہیں. ایک سرکاری بھانجا تھا ہمارے ملک کے اندر, یاد کیجئے گا, ایک سرکاری بھانجا تھا, وہ وکلا کے ساتھ جب اسپتال میں گھسا تھا کارڈیالوجی وارڈ کے اندر, تو اسے جو حرکتیں کی تھی وہاں پہ, تو کیا آپ لوگوں کو واقعی ایک ہجوم کو اسپتال میں گھسنے کی اجازت دے سکتے ہیں پاکستان کے اندر؟ سر ایمرجنسی جب اگر ہے, بلڈ کی ضرورت ہے, لوگ اپنے جن جگہ فائرنگ ہوئی وہاں سے لوگ لے کے بھاگ رہے ہیں, ایمبولینسز میں ڈال رہے ہیں لوگوں کو, وہاں جا رہے ہیں, تو وہ جگہ نہیں ہوتی ہے نا, وہاں تو ایمرجنسی ہے نا. ایمرجنسی میں تو کوئی بھی لا سکتا ہے, 4 لوگ بھی لے کر آ سکتے ہیں, خون کی ضرورت بھی پڑ سکتی ہے, ایک دوسرے کی مدد کے تحت بھی لایا جا سکتا ہے. آپ نے کارڈن آف کر لیا, وہاں آپ جانے نہیں دے رہے, پھر اگر متی اللہ جان وہاں پہ جا کے دیتے ہیں تو آپ انہیں بھی پکڑ لیتے ہیں. مطلب انٹرنیشنل میڈیا بھی یہ غلط ہے, متی اللہ جان بھی غلط ہیں, ساتھ میں ثاقب بشیر بھی غلط ہیں, تو سبھی غلط ہو گئے نا بھائی. پھر تو دیکھیں نہیں, متی اللہ جان کی جہاں تک بات ہے, ان کی رپورٹنگ میں نے دیکھی نہیں ہے, مگر ان کے اوپر جو کیس بنا, اگر وہ غلط رپورٹنگ کر رہے تھے, اگر انہوں نے فیک نیوز دی تھی, تو پھر تو اس کے لیے قانون اس ملک کے اندر موجود ہے, یا تو اس قانون کے تحت ان کے اوپر ایف آئی آر ہوتی ہے, مگر ان کے اوپر آئس کی ایف آئی آر, مطلب ایک اور ریاستی ناکامی, ایک اور ریاستی ناکامی. اور یہ نشہ ان کے دور کا بھی نہیں ہے, یہ تو نئی نسل کا نشہ ہے. کوئی اور بیچارہ سگریٹ نہیں پیتا, اس پہ آپ نے الزام لگا دیا ہے. اچھا مجھے بتایا, ابھی آپ نے کون سے ڈفر بیٹھے ہوئے ہیں جی. اچھا اینڈی صاحب نے کہا کہ انسیولائزڈ جو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ ایسے ہی ڈیل کیا جاتا ہے. جمعیت علماء اسلام کے جو مولانا فضل الرحمان ہیں, انہوں نے بتایا کہ جی اگر تو ہماری جو مدارس کی بل کی منظوری ہے, اگر وہ وفاقی حکومت نہیں کرتی ہے, تو وہ 8 دسمبر کا انہوں نے کہا ہے, اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد میں آ جائیں گے. اب کیسے ڈیل ہوگا؟ میرا خیال ہے کہ ان کے ساتھ پیار و محبت سے نہیں, یہی سلوک ان کے ساتھ ہوگا. اچھا ہو ہی نہ جائے سر. اس سے پہلے تو ہمارے چیف جسٹس نے وار ویلکم کیا تھا, اور ان کی مرضی کے مطابق فیصلہ دیا. انشاءاللہ وقت کم ہے, اشاروں میں کچھ باتیں کر جاؤں گا میں. ریاست پاکستان کسی بھی قسم کے انتشار کی متحمل ہو نہیں سکتی. جو کچھ مڈل ایسٹ کے اندر ہو رہا ہے سارا پاکستان سے کنیکٹڈ ہے. جو کچھ آج سیریا کے اندر ہو رہا ہے وہ آپ کے پارا چنار سے کنیکٹڈ ہے. کیپ دیٹ ان مائنڈ. آپ کسی بھی قسم کے انتشار کے متحمل نہیں ہو سکتے. اس ریاست کا وجود خطرے میں پڑ جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جسٹس فائز عیسیٰ پر مبینہ حملہ لندن کیس نے مبینہ حملہ جو تھا اس میں لندن پولیس نے کیس بند کر دیا ہے, اور ناکافی شواہد کی بنا پر کیس بند کر کے پاکستان کی جو ہائی کمیشن ہے اسے آگاہ بھی کر دیا. لیکن فزیکل اسالٹ کا کوئی ایویڈنس موجود نہیں تھا. پولیس نے اپنا کام کیا, انویسٹیگیٹ کیا, کیس خارج کر دیا. نہیں اینڈی صاحب, میں نے انشاءاللہ آپ نے مجھے یہ بھیجا تھا تو میں نے پھر فوراً انویسٹیگیشن کی کہ یار یہ ہوا کیا تھا. ہماری جو فرم وہ جو ہماری جو جرنلسٹ آرگنائزیشن ہے, ہم نے ان سے پوچھا تو پتہ چلا کہ انہوں نے جو پاکستان کا سائٹ تھی, جو پاکستان کا چیف مشن یا ایمبیسی تھی, انہوں نے یہ ساری چیزیں کی تھیں. لیکن قاضی فائز احمد جو ہے نا, وہ کیا کہتے ہیں اسے, کہ انہوں نے کہا کہ میں خود نہیں آؤں گا, میں کمپلین نہیں کر سکتا.
تو پہلی بات یہ ہے کہ جو کمپلینر ہے جب وہ فرنٹ پہ نہیں آئے گا تو کیس ویسے ہی لوز ہو گیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ ان سب نے انہوں نے وہ لکھا ہوا ہے جو میں نے خبر پڑھی ہے اس کو پوری, کہ یہ خارج تو کر دیا انہوں نے لیکن ان تمام لوگوں کو واچ لسٹ میں ڈال دیا گیا ہے. یہ خبر ہمارا میڈیا نہیں بتا رہا سر, میڈیا پہ تو آئی نہیں ہے, تو اخبار میں آئی ہے, اور میڈیا نہ ہی پی ٹی آئی کا میڈیا میں نے دیکھا کہ اس کے بعد وہ کیا نام ہے عمران خان صاحب نے وہ کیا, انہوں نے صرف یہ اتنی سی چیز بتائی, یہ نہیں بتایا کہ ان تمام لوگوں پر انہوں نے واچ لسٹ میں ڈال دیا ہے. اور اینڈی صاحب آپ بتا دیں واچ لسٹ میں جو فرسٹ ورلڈ کنٹریز ہیں جب ڈالتے ہیں تو ان کے ساتھ ہوتا کیا ہے؟ نہیں سر, کچھ نہیں ہوتا. وہ دوبارہ کوئی کرائم کریں گے, کسی کرمنل ایکٹیویٹی میں انوالو پائے جائیں گے تو وہ یہ کیس دوبارہ کھل جائے گا, مگر یہ کیس ری انویسٹیگیٹ ہوگا. مگر اس کے اندر آنیسٹلی اسپیکنگ میں نے اس کی کافی ساری ویڈیوز دیکھی ہیں, مجھے فزیکل اسالٹ کا کوئی کیس اس کے اوپر بنتا ہوا نظر نہیں آتا. ہاں, گاڑی کے اوپر ہاتھ مارے گئے سر, گاڑی کے اوپر ہاتھ مارنا وینڈلزم ہے, کر لیں چارجز فائل. لیکن جب قاضی صاحب ہی نہیں کہہ رہے کہ میں کروں گا فائل تو پھر بات ہی قاضی صاحب جج ہیں سر, وہ بہتر جانتے ہیں قانون کو, مجھ سے آپ سے بہتر جانتے ہیں. بالکل, ان کو پتا ہے کہ یہ کیس کہاں تک جائے گا, تو انہوں نے نہیں کیا. ہاں ان کو پتا تھا کوئی اتنی بڑی وہ نہیں تھی. ہاں اگر کھڑکی کھل جاتی اور کوئی ان کو ہاتھ لگا دیتا یس پھر کیس بڑھتا تھا. تو یہ پاکستانی ہائی کمیشن کیوں چلا گیا تھا؟ اگر ان کو اتنی ساری باتیں معلوم تھی تو پاکستانی ہائی کمیشن نے جب ان سے بات چیت ہی نہیں کی کہ سر میں آپ کے لیے جا رہے ہیں, وہ اس لیے چلا گیا کہ آئندہ یہ نہ ہو, وہ اس لیے چلا گیا آئندہ کسی کی وہ نہیں ہوگی کہ وہ یہی حرکت کرے. یار انہیں اپنا وجود بھی تو ثابت کرنا ہے نا کہ ہم بھی ایگزسٹ کرتے ہیں, ہم بھی ہیں. وہ اس لیے چلے گئے تھے, جس کی وجہ سے سنا ہے میں نے, جس کی وجہ سے جو آپ جن کو کہہ رہے تھے کہ وہی ملک چلاتے ہیں وہ بڑے ناراض ہیں کہ ہم سب کچھ کر رہے ہیں اور یہ ہے کہ مطلب ایک کانفرنس نہیں کر سکتے, اتنا کچھ ہنگامہ پاکستان میں ہو گیا, وہ کچھ بات نہیں کر سکتے, تو کم از کم آپ کو کچھ کرنا چاہیے. ہاں یہ کرتے ہیں. سینٹ کی قائمہ کمیٹی برائے انفارمیشن ٹیکنالوجی نے اجلاس کیا ہے. قومی سلامتی کے ایشو پر انٹرنیٹ سروس بند کرنے کے بعد جو سیکرٹری آئی ٹی ہیں وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کو 1 ارب 30 کروڑ روپے یومیہ کا نقصان ہو رہا ہے. یہ بڑی مذاقہ خیز خبر ہے, کیونکہ لازم بات ہے کہ آپ کو ان سوالوں کے جواب دینے کے لیے میڈیا میں ان رہنا پڑتا ہے. تو ڈان نیوز کا ذرا ہٹ کے پروگرام میں نے دیکھا تو اس میں ان کو لائیو بلا لیا تھا, تو جب ان سے یہ سارے سوالات کیے تو انہوں نے کہا جی اس کا مطلب یہ نہیں تھا اور اس کا مطلب یہ نہیں تھا, وہ ساری باتوں سے مکر گئے اپنے. تو اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ اس وقت پتہ نہیں کتنی ہزار کمپنیز آئی ٹیز کی رجسٹرڈ ہیں جس کے وہ ہیڈ ہیں سو کالڈ, کہنے لگے کسی ایک نے بھی ہم سے یہ نہیں کہا کہ ہم ملک چھوڑ کر جا رہے ہیں. لیکن اگر آپ سوشل میڈیا پہ دیکھیں تو آپ کو لکھا ہوگا کہ درجنوں کمپنیز جو ہیں ملک چھوڑ کے دبئی چلی گئی ہیں یا کہیں چلی گئی ہیں. اور وہ بندہ تو ہم لوگ بعض دفعہ جو ہے نا نیوز کو اتنا, اور یہ میں نے خود پروگرام دیکھا ہے ذرا ہٹ میں, کہاں دیکھا؟ ڈان کا پروگرام ہوتا ہے ذرا ہٹ کے. آپ کو ٹی وی پہ تو یقین ہی نہیں کرنا چاہیے, ٹی وی تو نہیں میں ڈان پہ یقین ابھی بھی کرتا ہوں, کیونکہ وہ بندہ لائیو آ کے کہہ رہا ہے نا, مطلب یہ کوئی اینڈی صاحب سے نہیں پوچھ رہے اس کے بارے میں, وہ بندہ لائیو خود بیٹھا ہوا ہے پروگرام میں. میں آپ کو ایک لائیو پروگرام بتاؤں گی, میں آپ کو ایک لائیو پروگرام میں دوں گی جن میں ایک ایکسپرٹ جو ہے وہ بتا رہے ہیں کہ جی شاید بول کا کسی کا ہے, وہ بتا رہے ہیں کہ جی یہ جو ہماری ایک اسٹاک ایکسچینج ہے اوپر جاتی ہے اور لوگ غریب ہیں اور کھا نہیں پا رہے پی نہیں پا رہے اور یہ مہنگائی اوپر جا رہی, تو اس کا کیا راز ہے. تو انہوں نے راز پھر بتایا اور وہ پوری ڈیٹیل کے ساتھ بتایا, وہ میں آپ کو ویڈیو بھجوا دوں گی. میں ایکچولی انشاءاللہ اسی طرف آنے کی کوشش کر رہا تھا. اسٹاک ایکسچینج کا آپ نے نام لیا, بہت اچھا کیا. کوشچن میرا جو ہے نا پاکستان کے تمام جتنے ماہر معاشیات بیٹھے ہوئے ہیں نا, ذرا اس سوال کا جواب دیں کہ آپ کی اسٹاک مارکیٹ روزانہ لاکھوں کی چھلانگیں لگا رہی ہے, بجلی کا شارٹ فال آپ کے یہاں ہے, گیس ہمارے یہاں نہیں ہے, گیس آپ کے یہاں نہیں ہے, پیٹرول کا شارٹ فال آپ کے یہاں ہے, ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر آپ لیتے ہیں, پری ریفائنڈ فیول آپ سعودی عرب سے ڈیفرڈ پیمنٹ کے اوپر لیتے ہیں کہ ہم آپ کو بیچ کے پیسے دے دیں گے. یہ آپ کے حالات ہیں, انڈسٹری آپ کی کوئی نہیں چل رہی. یہ اسٹاک مارکیٹ کس چیز کے اوپر چل رہی ہے, وہ بتایا مجھے حکومت نے کیا کیا, مجھے بینکر نے بتایا, میں گئی تھی اپنے اکاؤنٹ کے لیے, انہوں نے بتایا کہ یہ مزید انٹرسٹ چیزیں ختم ہوں گی. میں نے پوچھا کہ پاکستان صحیح چل رہا ہے, انہوں نے کہا سب آپ کو آرٹیفیشل دکھایا جائے گا. یہ مجھے بینکر بتا رہا ہے. یہ جو ہمارے ایک صاحب ہیں جن کو مطلب ہمارے سیاسی حلقوں کے اندر, پاکستان کے سیاسی حلقوں میں منشی جی کہہ کے بلایا جاتا ہے, جو انہیں لائے تھے نا سیاست میں, وہ بھی پیار سے کبھی کبھی منشی جی کہتے ہیں. منشی جی مشہور ہیں اس چیز کے لیے, وہ ہمیشہ آ کے ڈالر کی پرائس اور اسٹاک مارکیٹ ان دو چیزوں کے اوپر ہی کھیلتے ہیں.
बिल्कुल ये सही दो ही कहा। काम आते हैं उनको, और आर्टिफिशियल हाँ। नंबर्स के ऊपर ये मुल्क चल रहा है। जिस दिन रियलिटी सामने आएगी पता चलेगा जी कि बचा ही कुछ नहीं है, सही। तबाही पूरी हो चुकी है। ये तो एनडी साहब आपने 20 साल पहले की एक बात कर दी कि एक साहब आके कहने लगे कि अगर आपने पाकिस्तान से करप्शन खत्म कर दिया तो पाकिस्तान कोलैप्स हो जाएगा, और पाकिस्तान तो इसी तरह चल रहा है और इसी तरह चलता रहेगा। तो इसी तरह ही चल रहा है देखिए जनाब। आसिफ भाई, जिस मुल्क की इकोनॉमी सॉवरन नहीं है, वो कर्जों के ऊपर चल रही है, वो रियासत सॉवरन कैसे है? यहाँ तो ये सॉवरन स्टेट की पाकिस्तानी बातें थोड़ी तो है, बहुत होती है ऐसे ना। दर्जनों नहीं बल्कि मैं समझता हूँ 50-60 ऐसे कंट्रीज हैं जो ऐसे ही चल रहे हैं। अगर आप अमेरिका का कर्जे देख लें तो आप लोग के तो होश ही उड़ जाए, आप तो बोले अमेरिका तो खत्म ही हो जाना चाहिए। अच्छा सर, अमेरिका तो अपने आप से ही कर्जे ले रहा है ना, छोड़ दें उनको, उनकी तो एग्जाम्पल ही दो। उन्होंने सारे कर्जे डॉलर में लिए हुए ना, अपने किसी दिन छाप के खुद ही उतार लेंगे। यहाँ उनके तो कर्जों लेना की किसी क्यों और फिक्र में पड़ देना जाती है दुनिया को? चले लास्ट जिन्होंने कमेंट में डॉलर मार्केट से खरीद के वापस करना है उनकी सोचें। जी चलो ठीक है, हम साहब खाते आपसे हैं। लास्ट कमेंट चाहूंगी। मैंने कहा था कि 30 मिनट्स पता भी नहीं चलेंगे। जी एंडी साहब, आपकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? देखिए मेरी आखिरी ख्वाहिश कोई नहीं है। इस कौम को पहले तो जमहूरियत का जीन सीखना पड़ेगा। जब तक इस कौम को जमहूरियत की समझ नहीं आएगी ना, यह जमहूरियत आ नहीं सकती। और जिन चीज़ों को हम जमहूरियत समझ रहे हैं और जो ड्रामे इस मुल्क के अंदर हो रहे हैं, ये जमहूरियत है नहीं। ना हमारे सियासतदान सच बोलते हैं, ना हमारी फौज हमसे सच बोलती है। मुल्क शदीद खतरात में घिरा हुआ है, मगर फौज आज भी जो है ना, वो उस तरफ इशारा नहीं कर रही कि एग्जैक्टली क्या खतरात हैं इस मुल्क को। चले अच्छा जी, मैं सिर्फ एक आप भी लास्ट मैं वही लास्ट कमेंट्स के लिए स्पेसिस की उन ख्वातीनों हजरात से मुखातिब हूं मैं। ये छोटा सा मेरा क्लिप आप जरूर इस पेज से देखिएगा। क्यों इतना इरिटेट होते हैं? सुने तो आप मेरा भी सवाल आप लोग ओवरसीज पाकिस्तानी यहाँ से बैठ के चीख चीख के कहते हैं जाओ निकलो डी चौक पे जाओ, बेशर्मो पाकिस्तान के लिए करो, पाकिस्तान में अपने बच्चों के लिए करो, ये करो वो करो। वो बेचारे डी चौक जाते हैं, अपनी जान अपनी सीने पे गोली खाते हैं, मर जाते हैं, सैकड़ों जख्मी हो जाते हैं। और ये उल्लू के पट्टे अपनी ओरिजिनल आईडी से स्पेस पे नहीं बैठ सकते। नहीं ये कहते हैं आप ये बगैरती देखिए इनकी कि उनको वो फिजिकली डी चौक और प्रोटेस्ट में भेज रहे हैं, और ये बगैरत ओरिजिनल आईडी से स्पेस पे नहीं बैठ रहे हैं। तो ये उनकी ओरिजिनल शिनाख्त है कि ये कितने करप्ट हैं, ये कितने, और मुझे नहीं पता कि ये इंडियन हैं, इसराइली हैं, ये हैं कौन। अगर हिम्मत है तुम लोग में तो कल से अपनी ओरिजिनल आईडी से बैठो, मैं भी तुम लोग के पास आके तुम्हारे साथ जो है बात करूंगा। लेकिन ये रोना धोना बंद कर दो, आय हाय ये हो गया निकलो। नहीं बात सुनो जी भाई, वो तो उनकी स्पेस है ना। 25 करोड़ आवाम को बेगैरत जाने वालों को टिकटें कटवा के ये गैरतमंद पाकिस्तान जाएं और जाके 25 करोड़ बेगैरतों की वहां जाके गैरत जगाएं और फिर इनकलाब भी लेके आए साथ में। बिल्कुल, मैं भी साथ जाऊंगा उनके एक जहाज में कवरेज करने के लिए। आइए, आसिफ साहब पहले भी कह चुके हैं, आइए अपने लीडर को छुड़वाइए, आप लोग निकलते नहीं है। अब जब वो निकले डी चौक जाए तब आप कह रहे हैं कि वो खवातीन। मेरा एक आप बताओ 1.5 साल पहले इमरान खान का एक बयान था कि मेरी कोई फोन नहीं उठाता, मैं अकेला रह गया हूँ। इस पे 2 मिलियन से ज्यादा फेसबुक पे सिर्फ व्यूज आए थे, क्योंकि लोगों को हकीकत पता था कि इसकी हकीकत है क्या, और आज साबित हो गया कि वाकई आखिरी 30 सेकंड होगा। शाला आपने जो बात की ना कि डी चौक जाते हैं, 128 दिन का धरना करके आप 4 हड्डी नहीं खुलवा सके, 59 जलसे करके आप एक इलेक्शन नहीं ले सके, तो आपको कैसे लगता है 2 एहतजाज से आपका लीडर बाहर आ जाएगा? You are watching Capital TV Washington. वेलकम बैक नाज़रीन। और इस वक्त हमारे साथ एक और गेस्ट मौजूद हैं, मलिक मुजम्मिल, जो कि हॉकी प्लेयर हैं और इसके साथ साथ हॉकी कोच भी हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम जी, आसिम साहब। जी आसिम साहब। जी मलिक, क्योंकि मैं खुद स्पोर्ट्समैन हूँ, हॉकी का मैं भी खेलता हूँ, कोच भी करता हूँ, तो मैंने कहा चलो मलिक साहब से जो है वो मैं ही आज पूछूं, क्योंकि इनके ताल्लुकात बड़े हॉकी टीम में हैं और बड़ी अंदर की खबरें लेकर आते हैं। ये देते नहीं हैं लेकिन होती हैं इनके पास खबरें। पाकिस्तान की हॉकी की टीम जो है एक दफ़ा फिर नज़र आने लगी है कि कहीं ना कहीं बड़े अच्छे मुकाबलों के बाद हारती है और अच्छे मैच जीतती भी है। लास्ट टाइम जो है वो वर्ल्ड कप 5 में भी बहुत अच्छा खेली, लेकिन कोई पोजीशन नहीं ले पाई।
اس کے بعد جونیئر کا کیمپ بھی لگا پاکستان کے اندر اور جونیئر ٹیم جو ہے ابھی کھیلی اور انڈیا نے اس کو 5-3 سے ہرایا. لیکن یہ دونوں ٹیمیں جو ہیں وہ آنے والے سال 2025 ورلڈ کپ جونیئر کے لیے جو ہے کوالیفائی کر گئی ہیں. ملک کیا کہیں گے آنے والے دنوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ واقعی پاکستان کی ٹیم اچھی ہوتی جا رہی ہے اور تھوڑا ٹائم اگر کوچز یا سلیکٹرز کو اسپیشلی کوچز کو دیا گیا تو اور اچھی ٹیم بن سکتی ہے؟ جی تھینک یو جی آصم صاحب. میں مشیالہ. السلام علیکم جی. عزیز صاحب ہیں سر آصم صاحب. آپ نے بڑا زور دیا ہے 5-3 سے پاکستان ہارا ہے. آپ کو پورا نہیں پتا نا کہ پاکستان کی ٹیم کتنی سٹینڈرڈ پہ تھی اور انڈیا کی ٹیم کتنے سٹینڈرڈ پہ تھی. پہلے تو خیر یہ خوشی کی بات ہے کہ پاکستان کی ٹیم نے بڑے عرصے کے بعد پوزیشن لی ہے چیمپئنز میں ایشین ٹرافی میں, اسپیشلی اگینسٹ جاپان جیتا ہے, ملائیشیا سے جیتا ہے. وہ ٹاپ ٹیمیں ہیں اس وقت, ان کے پاس بہت سارے سورسز ہیں. تو یہ تو آپ کم از کم میڈیا والوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اتنے کم سورسز میں پاکستان کی ہاکی ٹیم نے بہت عرصے کے بعد بہت اچھی پرفارمنس دی ہے. یہ تو آپ لوگوں کو ان کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ہر سطح پہ, ہر لیول پہ, جو کہ ہمارا میڈیا والوں سے ہمیشہ ہی گلا رہتا ہے کہ آپ ہاکی سے اچھا سلوک نہیں کرتے گورنمنٹ کی طرح. کرکٹ کا ایک آدمی ہوتا ہے ناچنے والا بال کے پیچھے, اور آپ اس کو ساری دنیا میں آگے بتا دیتے ہیں کہ جی یہ ہمارا بندہ ہے, یہ وہ ایسے. ایکچولی ملک صاحب ہم اپنے ہاکی سے سیاست دانوں کو مارنے میں لگے رہتے ہیں نا, اس لیے ٹائم نہیں دے پا رہے. ہمارا وہ تو آپ کا ایشو ہے نا, لیکن میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہاکی میں اس وقت کی جو لیٹسٹ سچویشن ہے نا, اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے. پاکستان کی ٹیم میں 2 لڑکے سینئر ٹیم کے تھے, ان کی ٹیم میں 4-5 لڑکے اولمپئن تھے, اور ابھی ان کا 3 مہینے کا کیمپ لگا تھا. میرے ایک انڈین پلیئر سے بات ہوئی تھی, اور پاکستان کا 7 دن کا کیمپ تھا. آپ اسی بات سے امیجن کر لیں. اور اس میں ایک سفیان اور ایک حنان ایکسپیرینس پلیئر تھے جنہوں نے کوئی انٹرنیشنل 10-10 20-20 میچ کھیلے ہوئے ہیں, اور ان کی ٹیم میں 50 سے شروع ہوتا ہے ایک بچہ, جو ینگسٹ بھی پلیئر ہوں گے. 7 لڑکے ہماری ٹیم میں ایسے تھے جو پہلی دفعہ انٹرنیشنل ٹورنامنٹ کھیلنے گئے کسی باہر کے ملک میں. تو آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری ٹیم کی ایکسپیرینس لیول کہاں ہوگا اور ان کا ایکسپیرینس لیول کہاں ہوگا. اور یہی ایک میچ میں نے دیکھا ہے. میں نے آپ کو بتا رہا تھا سکا پہلے بھی ایک دفعہ کہ پاکستان کی ہاکی ٹیم کو جو ایکسپیرینس نہیں ہے نا ان کے پاس, ان کو ابھی میچز دینے چاہیے, ان کو ابھی بہت سارے گیم جیسے باہر کے ملکوں میں کھلانے چاہیے, جو انہی بچوں نے ابھی کوالیفائی تو کر لیا. ہمیں تو بہت خوشی ہے, ہمیں تو بہت پراؤڈ ہے ان پہ. سلیکشن کمیٹی نے بھی جو کیا, کوچز نے بھی جو کیا, آگے ٹیم نے بھی جو کیا, لیکن گورنمنٹ کو یا آپ جیسے میڈیا کے لوگوں کو, کسی بھی سطح کا میڈیا کا لیول ہو, اخبار ہو, ٹی وی ہو, ان کو پروموٹ کرنا چاہیے, اور کہ تبھی ہی کامیابی ہوگی آگے جا کے. ورنہ تو پھر یہی ہے کہ یہ 4 لڑکے 5 لڑکے اس وقت جس لیول پہ لائے ہیں پاکستان کو, سفیان کو بھی پچھلے دنوں دنیا ہاکی میں امرجنگ پلیئر کا خطاب بھی ملا ہے, اور اس کو حنان کو پہلے ہی ملا تھا. تو یہ ایک اچھی اچیومنٹ ہے ان فیوچر فار پاکستان ہاکی. لیکن صرف یہی باتیں کہ ہمارے لڑکوں کو ایکسپیرینس نہیں ہے. آپ میڈیا والے ذرا ان سے سلوک کرتے ہیں, بطرئی ماں جیسا سلوک کرتے ہیں. سیاست میں آپ سے چاہے 4-4 گھنٹے بات کروا لیں, جو سب ناچتے ہیں کہ ڈگڈگی پہ. میں جتنی سیاست کو جانتا ہوں آپ کو پتا ہے میرا, لیکن میں بات نہیں اصلی کرنا چاہتا. کہ ابھی میں نے آپ کے جو دوسرے گیسٹ ہیں ان کی ایک بات سنی تھی کہ پاکستان میں ابھی لوگوں کو سیاست آنی چاہیے, سیکھنی چاہیے, اور یہ صحیح بات ہے. پاکستان میں لوگوں کو سیاست نہیں آتی, وہ صرف ایک کال سے ایک بندے کی بات سے لبیک کہہ دیتے. خیر اینی وے, دس از ناٹ مائی اسٹوری. تو ہاکی میں بھی یہی ہے کہ ہاکی کا آپ میڈیا والوں کو, آپ کو میں اکثر کہتا ہوں کہ میڈیا کے بندوں کو ہاکی کو پروموٹ کرنا چاہیے, ینگ پلیئروں کو لینا چاہیے. مشیالہ خان سے تو حنان نے پہلے بھی بات ایک دفعہ کی ہوئی ہے. اوور آل اگر آپ کہیں گے تو ہم تو یار, آپ کو بھی پتا ہے کہ میں ادھر 25 سال سے ہاکی کھلا رہا ہوں. مجھے جتنا کچھ میں نے یہاں کیا ہاکی کا, کاش ہمارے جتنا آدھا بھی کوئی ہمارا ساتھی کوچ اور پلیئر پاکستان میں جا کے پاکستان کی ٹیموں کے ساتھ کرے نا. اگر وہ موقع دے تو پاکستان کی مینس کی کیا ہی بات ہے, وومنس بھی بہت پروموٹ کرے گی. اچھا ملک یہ بتائیں کہ بلکہ یہ ہم ٹائم بھی ہمارا وہ ہو رہا ہے کہ جو سینئر ٹیم ہے اس کو کس طریقے سے دیکھتے ہیں آپ کے آئندہ آنے والے میچز میں؟ سینئر ٹیم بھی کوئی خوشخبری دے گی یا آپس کی لڑائی جو ہے اور ٹیم کے اندر کے جو آپس کے پلیئر کی جو سیاست ہے وہ ابھی باقی ہے؟ نہیں, اس ٹیم میں نہیں ہے. میں اس ٹیم کے موسٹلی پلیئروں کو جانتا ہوں, مطلب بڑی عزت کرتے ہیں وہ. سلیکشن کمیٹی بھی ساری کی ساری دوست ہے. اس ٹیم میں نہیں, یہ کرکٹ کی طرح نہیں ہے ابھی اس میں. ہاں, جب ان کے بھی جب یہ جیتنا شروع کریں گے شاید دماغ خراب ہو جائیں, لیکن سو فار تو ایوری باڈی بھی آن دا سیم پیج. صرف یہی ہے کہ ان کو ٹریننگ اور ان کو ایکسپیرینس ملنا چاہیے. انڈیا کا کم سے کم جس سے آپ موازنہ کرتے ہیں نا, ان کا سب سے جونیئر پلیئر جو بھی ہوتا ہے نا, وہ بھی 100 میچ انٹرنیشنل کھیلا ہوتا ہے. اور ہمارا جو سب سے سینئر ٹیم کا پلیئر ہوتا ہے وہ بھی 100 تک نہیں پہنچا ہوتا.
तो हाउ यू कैन कंपेयर टू द बोथ टीम, ये सबसे बड़ी बात है। बाकी वो भी लड़के अच्छे हैं, अभी सीख रहे हैं, इनको लीग करवानी चाहिए। मेरी होती रहती है बात हाई लेवल पे पाकिस्तान में, तुम्हें पता ही है, शहबाज सीनियर से या सेक्रेटरी सुक्री से, तो इनको प्रोफेशनल लीग करवानी चाहिए, जो गवर्नमेंट को सरपरस्ती करनी चाहिए, लड़कों को एक्सपीरियंस देना चाहिए। जापान, मलेशिया, कोरिया, ये टीमें थोड़े एक्सपेंसिव खर्च पे आ जाती हैं पाकिस्तान, चलें यूरोप तो एक्सपेंसिव पड़ जाता है, उनको अपने यहाँ बुलाएं, लड़कों को उनके यहाँ लेके जाएं और उनको एक्सपीरियंस दिलवाएं, तो फिर ही जाके होता है। इसी तरह सीनियर है, इसी तरह जूनियर है। सीनियर के पहले चांस मिस हो गए थे, आपको भी पता है कि ओमान में वो जैसे हार गए थे। इसी तरह आप ये क्वालिफाई किया बड़े अरसे के बाद, जिनकी टीम हमारी टीम से तो भी बहुत है। अगर यही कोच इब्राहिम और यही दूसरी सिलेक्शन सारे करके इन लड़कों को, कुछ लड़के नए डाल के इनको 2-3 महीने की ट्रेनिंग करवाएं और इनको कुछ 10, 15, 20 मैचों का एक्सपीरियंस दिलवाएं इनसाइड एंड आउटसाइड द कंट्री, तो क्यों ना लड़के परफॉर्मेंस देंगे, क्यों नहीं देंगे। चले नाज़रीन, आज़म साहब आप भी तो मैचेस खेल कर आए थे, आप कितने जीत कर आए? देखिए, ये जो वर्ल्ड कप मास्टर होता है, ये 2012 में जो है यूरोप से स्टार्ट हुआ था, जिसमें प्ले फॉर एवर, यानी एक प्लेयर है जो कि अपनी जिंदगी की पूरी जिंदगी खेलता है और उसके बाद वो रिटायर हो जाता है, तो उसके बाद क्या करे। तो उन्होंने प्ले फॉर एवर के नाम से एक टूर्नामेंट रखा, जैसे वर्ल्ड कप सिंपल होता है, उसी स्टैंडर्ड का वर्ल्ड कप बनाया, जिसमें हर उम्र के एज के प्लेयर्स खेल सकते हैं। आप 70 साल के हैं, आप 65 साल के हैं, आप 50 साल के हैं, आप 35 साल के हैं, तो जो प्लेयर है ना, वो फिर पूरी जिंदगी खेलता है। और मैं समझता हूँ ये बड़ा अच्छा इनिशिएटिव है। हम गए, अगर मैं टीम में सिलेक्ट हो गया यूएसए की नेशनल टीम में, तो मैंने 3 महीने पहले से अपनी ट्रेनिंग शुरू की। मेरे अंदर एक वो आया कि मैं वहां जाके खेलूंगा, नेदरलैंड से खेलूंगा, जर्मनी से खेलूंगा, ऑस्ट्रेलिया से खेलूंगा, न्यू जर्सी से खेलूंगा और न्यूजीलैंड से खेलूंगा, और हमने खेला। तो अब हम 2 साल के बाद हमारी ख्वाहिश ये होगी कि यार हम फिर जाए। इसी तरह मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स होते हैं। पाकिस्तान को भी चाहिए, और मलिक भी कोशिश कर रहा है कि हम मास्टर्स हॉकी में, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर हॉकी छोड़ के इतने बड़े बड़े पेट हो जाते हैं जो प्लेयर्स होते हैं, उसके बाद वो डम हो जाते हैं। 90% जो है हॉकी छोड़ देते हैं, फिर वो हॉकी पे बोझ बन जाते हैं। लेकिन अगर वो वहां पे भी जो है सिंपल इसी किस्म का वो आया कि जी प्ले फॉर एवर, तो वहां के ग्राउंड आबाद होंगे। अगर आपके ग्राउंड आबाद होते हैं तो आपके हॉस्पिटल कम होना शुरू हो जाते हैं। तो यही वजह है कि न्यूजीलैंड के अंदर मैंने देखा हर 2 माइल के बाद जो है ना क्रिकेट या हॉकी की फील्ड आपको नजर आती है। वहां मैंने पाकिस्तान में आपको हर ग्राउंड जो कि हॉकी का या क्रिकेट का होगा, वहां पे आपको शादियां होती नजर आएंगी। तो देखे ना, मेले भी लगे वहां पे नजर आएंगे। मलिक साहब, आपने 2-3 दफा शिकवा किया कि मीडिया वाले सौतेली माँ की तरह से ट्रीट करते हैं। रियासत ने सगी माँ की तरह से ट्रीट करना शुरू कर दिया कौमी खेल को? रियासत अगर देखे जी, बात चीजें जो होती है ना, अभी आसम ने जो कहा है ना कि दुनिया की हॉकी ने ये रियलाइज किया कि जो हमारे जैसे वर्ल्ड क्लास प्लेयर खेल खूल के छोड़ जाते हैं, वो क्यों ना कीप एंड टच रहे दुनिया के नई जनरेशन को हॉकी सिखाने के लिए। अभी मैं सिखा रहा हूँ ना आसम को, मेरी पूरी A to Z तक का पता है कि मेरे इस वक्त 4 स्टूडेंट जूनियर नेशनल कैंप में जा रहे हैं, और ये मैं एक पाकिस्तानी हूँ। यहाँ आके मैंने सारा कुछ इंग्लिश भी सब कुछ सीखा होगा। मैं कोई मास्टर्स करके तो पाकिस्तान से आया ही नहीं था, लेकिन हमारी एक एफर्ट है। इन लोगों को जगाना पड़ता है, और मीडिया ये एक प्लेटफॉर्म है, चाहे वो झूठा है चाहे वो सच्चा है। सारा झूठा भी नहीं है, सारा सच्चा भी नहीं है। ए से बड़े से एंकर से ले लें, छोटे से एंकर तक भी आ जाए, जो भी कल 20 लाख बनाता है, वो भी कुछ ना कुछ एक बार लफ्ज सच्चा कहता ही होगा ना, सारे नहीं। लेकिन हमारे मुल्क में एक चीज को बिल्कुल ही डंप कर देते हैं। किसी चीज को ले लें, अभी मैं पिछले दिनों पाकिस्तान का जो 2nd टाइम वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप हो गया, उसके साथ भी बात कर रहा था, किसी मौजू पे पाकिस्तान में हो रही थी, दोस्तों की महफिल में। उसने कहा जी हमें कौन जानता है, आपको तो फिर अभी अमेरिका में कोई लोग जानते होंगे, हम तो आ गए हैं, ये 2 बंदे बैठे हुए जानते हैं। तो यही एक वजह है, मीडिया जो है अगर ये किसी को आसमान पे उठा लेता है तो किसी को जमीन पे भी फेंकता है। तो क्यों ना क्रिकेट हॉकी को उठाया जाए, जिसकी अभी भी रिकॉर्ड है। हम खेलते हैं ना दुनिया में जाके, यासन साहब बता रहे हैं, पूछे कि कैसे शहबाज सीनियर को लोग पूजते हैं आज भी, कैसे उसकी पजीराई करते हैं। अभी आपको मैं एक सवाल पूछ लेता हूँ, आप माशाल्लाह समझदार एंकर है, मिशेल है, आपकी पाकिस्तान का वाहद 25 करोड़ में से एक बंदा है जो तारीख में, दुनिया की तारीख की हॉकी में पहली दफा विदाउट कंपटीशन वो 8 साल के लिए ओलंपिक का FIS का प्रेसिडेंट बना है। एनीबॉडी नो अबाउट द मीडिया? नो। मैं 50 दोस्तों को जानता हूँ, अफसार आलम से लेके राउफ क्लासा तक मेरे करीबी साथी हैं, लेकिन नोबडी टॉक इन दिस टॉपिक।
جو دنیا کی تاریخ کا پہلا ایک عام نارمل بندہ ہے, کوئی سرجن بھی نہیں, کوئی ڈاکٹر بھی نہیں, کوئی جرنل بھی نہیں, کوئی سیاستدان بھی نہیں, مڈل کلاس. آج سے 45 سال پہلے میں وہ کٹھے جب کھیلتے تھے تو مجھے پتا وہ کس کلاس کا ہے, اور اس بندے نے پوری دنیا میں واحد اونلی ون اینڈ اونلی طیب اکرام ڈٹو, جو سیکنڈ ٹرمز میں بلا مقابلہ کانگریس نے اس کو 8 سال کے لیے FIH کا پریزیڈنٹ مقرر کر لیا. ہاؤ بگ آنر فار دس کنٹری. چلیے آپ بتا دیں, یا آپ بتائیں کہ ہم لوگ کو غلط بات کہہ رہے ہیں یا کوئی جھوٹ کہہ رہے ہیں, تو آپ کو پتہ ہے سب باتوں کا. ملک صاحب بالکل پتہ ہے, اور ہماری یہی کوشش ہے کہ ہم پاکستان کو بھی جو ہے انٹرنیشنل ہاکی میں, ہمارے ساتھ پرابلم یہ ہے کہ وہاں پہ غربت اتنی ہے, غربت کیا کہہ لیں, ہمارے ساتھ ہم انسان بھی صحیح نہیں ہے نا, کیا کریں. ہاکی کے پلیئر آتے ہیں 96 میں آ گئے تھے, 4 یہیں رہ گئے. اسی طریقے سے یار وہ آپ کی کرکٹ کے 5 بندوں کے وکیلوں کے نام دے دوں آسم صاحب, آپ کی کرکٹ ٹیم انڈیا کی پاکستان کی آئی تھی نیو یارک میں کھیلنے کے لیے, 5 لڑکوں کے نام ود امیگریشن آفیسروں کے نام دے دوں, لا آفیسرز کے, جن کے ہاں انہوں نے سٹیزن شپ اپنی اپلائی کی ہے, ادھر سے ریزیڈنس, اور اچھے خاصے رجتے کھاتے پیتے وہ لوگ ہیں, کھا رہے ہیں, پیسے بھی بنا رہے ہیں, پھر بھی وہ ہر ٹیمیں بھی اچھی ہیں نا, تو چلیں اس کو تو چھوڑیں. خیر میرا خیال ہے کلوز کرتے ہیں. پاکستان میں ہر بندہ امریکہ کو گالی نکالتا ہے اور ہر بندہ امریکہ آنا چاہتا ہے, یہ ہماری کنٹری کی بیس ہے. ٹھیک ہے آپ کرکٹ کو آصف صاحب کسی وقت ٹاپک ہم یہ رکھیں گے کہ پاکستان میں کرکٹ کو کیوں اتنا زیادہ سپورٹ کیا جاتا ہے, عوام بھی کرتی ہے, گورنمنٹ بھی کرتی ہے, اور بڑا پیسہ لگایا جاتا ہے. مجھے پوچھیے گا کسی وقت, آپ کو آپ کا بھی ڈائریکٹ آ رہا ہے, میں آپ کو کسی وقت پرائیویٹلی بتاؤں گا کہ واٹس دی بٹوین آف دس ٹو تھنگز ان ہاکی اینڈ کرکٹ اینڈ کبڈی اینڈ سنوکر, وجہ کیا ہے. چلیں جی, ویسے بھی پاکستان کے اندر بہت شکریہ آصف صاحب, آپ کا بہت شکریہ, اینڈی صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ. چلو جی, تھینک یو ویری مچ جی, سب لوگ تشریف لائے. سوشل میڈیا پلیٹ فارم پہ کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کے فیس بک پیج کو لائک کر لیجیے گا, یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے گا, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن کی اپلیکیشن کو ضرور انسٹال کیجیے گا تاکہ دنیا میں آپ کسی بھی جگہ جائے ہمارے شوز کو دیکھ سکیں. انسان زندگی رہی تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے شالا خان کو اور ہمارے تمام گیسٹ کو دیجیے اجازت. فی امان اللہ. تھینک یو. بحث ہوگی پاکستان اور امریکہ سے جڑے ایشوز پر, شامل ہوں گی نیشنل اور انٹرنیشنل خبریں, بات ہوگی دنیا کے بدلتے حالات اور بدلتی سیاست پر, بنیں گی سیلیبریٹیز اس پروگرام کا حصہ اور دیے جائیں گے جوابات اہم سوالوں کے. پروگرام پاکستان ٹو امریکہ ود شیلا خان, کیپٹل ٹی وی واشنگٹن. You are watching Capital TV Washington. The best South Asian TV channel in North America.